बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज से कुछ दिन पहले हम लोगों ने सीवी की जो है वो वीडियो बना दी थी कि सीवी आप किस तरह क्रिएट करते हैं। तो उसका लिंक जो है मैं अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अगर आपने सीवी बनानी हो तो आप सीवी ऑनलाइन बना सकते हैं, बड़ा इजी तरीका है। आज जो आपके साथ वीडियो शेयर करनी है वो है कवर लेटर के मतलब, क्योंकि सीवी के साथ कवर लेटर का होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप कह लें कि कवर लेटर इतना ही इम्पोर्टेंट है जितनी सीवी इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप अगर सीवी के साथ कवर लेटर नहीं लगाते तो आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। कवर लेटर में होता क्या है, जब कवर लेटर में आपने अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना होता है। इसके अलावा अपने बारे में बताना होता है कि मैं ये चीज़ हूँ, मैं ये काम मैंने किया है और मेरे पास ये एजुकेशन है। ये सारा कुछ आप सीवी में बताते हैं, लेकिन कवर लेटर में आपने रिटर्न बताना होता है। यानी कि एक छोटा सा जो है वो आप कह लें कि आपने डायलॉग लिखना होता है, एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी होती है। ये जिस तरह ये सैंपल के तौर पे आपके सामने एक है, ये कवर लेटर तैयार हुआ है। जॉइन जो है उसने अपना कवर लेटर तैयार किया हुआ है और ये उसने सारी अपनी इसके अंदर बताया हुआ है अपने बारे कि मैं ये काम करता रहा हूँ और इस तरह। यानी कि आपने अपने बारे में उनको बताना होता है। तो फ्रेंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिएट योर कवर लेटर। ये है कि आप अपना कवर लेटर किस तरह तैयार कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन होगा उसके ऊपर ज़रूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो जो है बआसानी आप देख सकें। फ्रेंड यूरोप के मतलब किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन लेनी हो, वीज़ा, इमिग्रेशन, वर्किंग वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल जो है वो रहनुमाई मिलेगी। तो बात जो है वो अपनी शुरू करते हैं और वीडियो को आगे लेके जाते हैं और आपको कवर लेटर तैयार करके बताते हैं कि कवर लेटर आपने तैयार किस तरह करना है। बड़ा ही आसान तरीका है। आपने ऑनलाइन सिर्फ अपनी चीज़ें बतानी है, येस एंड नो में जवाब देना है, बाकी सारा कुछ जो है वो वेबसाइट करेगी। तो फ्रेंड ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, इसका लिंक जो है मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से जो है इसके ऊपर क्लिक करें और डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लें आप मुख्तलिफ कवर लेटर जो उन्होंने दिए हुए हैं। ये जैसे इंजीनियरिंग का एक कवर लेटर है तो उसने बताया हुआ है कि टू डेट, हेयरिंग मैनेजर नेम, कंपनी एड्रेस, कंपनी सिटी स्टेट, ये वो सारा आगे वो उसका नाम जो है वो आपने लिखना है। इसी तरह जो है नीचे भी ये उन्होंने कुछ सैंपल दिए हुए हैं, आप कोई भी सैंपल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बड़ा आसान तरीका है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है उसमें ये फ़ाइल डाउनलोड होगी, यानी कि पीडीएफ में कन्वर्टेबल फाइल होगी। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। आपने यहाँ पे बिल्ड माई कवर लेटर इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। ये नया पेज जो है ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपने अपने बारे में बताना है उनको। लेट्स बिगिन बाय आंसरिंग अ फ्यू सिंपल क्वेश्चन। उसने कुछ सादा से जो सवाल आते हैं वो आपसे पूछे हैं, उनके आपने जवाब देने हैं। अब यहाँ पे आप स्टार्ट नो पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट नो पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पहला सवाल पूछेगा, डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप रहने दें। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, यूरोप में जॉब अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस जो है वो लाजमी मेंशन करें। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे यस। यस पे उसके बाद उसने कहा डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। आपने अगर ग्रेजुएट किया हुआ है तो ठीक है, नहीं किया हुआ तो नो प्रॉब्लम। अगर आपने अभी कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये 3 ऑप्शन, एक यस का, एक नो का, एक स्टिल इनरोल्ड। तो यहाँ पे अगर तो किया हुआ है तो आप यस कर दें, नहीं किया हुआ तो नो कर दें। अगर आपका अभी ये कंटिन्यू है तो आप स्टिल इनरोल्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो खैर हमने किया हुआ है तो यहाँ पे यस पे क्लिक कर देंगे। आई ग्रेजुएटेड आफ्टर जनवरी 2020, यानी कि आपने जनवरी 2020 के बाद किया है तो ठीक है। अगर पहले किया है तो आप नो कर देंगे। अगर आपने बाद में किया तो आपने यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, और अगर पहले किया तो नो पे। तो मैंने पहले किया, मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अब आ जाती है मेन बात। तो उसने पूछा व्हाट वाज योर प्रीवियस जॉब। आपकी जो पिछली जॉब थी वो क्या थी, किस कैटेगरी की आप जॉब करते रहे। अब मिसाल के तौर पे कोई वेटर हैं या कोई और तरह की जॉब आपके पास जो भी है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी वेटर ही लिख देता हूँ। वेटर की जॉब थी हमारी प्रीवियस, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कंपनी का नेम पूछा है। आप कंपनी का नेम जो है वो जो कंपनी जिस कंपनी में आप काम करते रहे उसका नेम लाजमी लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नेम अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, लेकिन आपने सही लिखना है। तो यहाँ पे आपने जो है वो कंपनी का नेम लिखना है। कंपनी का नेम आपने जो सही वाला है, जिस कंपनी में आपने काम किया वो वाला लिखना है। मैंने तो वैसे ही लिख दिया। तो यहाँ पे कंपनी का नेम लिखने के बाद मैं कंटिन्यू कर देता हूँ।
اب آ جاتا ہے جی ہاؤ مچ ورک ایکسپیرینس ڈو یو ہیو، یعنی کہ آپ کے پاس کتنا ورک ایکسپیرینس ہے، کتنے سال کا ورک ایکسپیرینس ہے، یا منتھ میں ہے یا سال میں، جو بھی ہے. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کم سے کم آپ نے 2 سال کا لکھنا ہے، چاہے نہیں بھی ہے آپ نے 2 سال کا ورک ایکسپیرینس لازمی لکھنا ہے. تو یہاں پہ مثال کے طور پہ میں 3 لکھ دیتا ہوں، آپ 2 لکھ دیں، 3 لکھ دو، کم سے کم 2 لکھیں. یہاں پہ سال آ جائے گا، ایئرز آ جائے گا، تو یہاں سے کنٹینیو کر دیں گے. اب آ جاتا ہے وٹ آر یور پروفیشنل اسکلز. آپ کے پاس اس کے علاوہ بھی کوئی اگر کوئی اسکل ہے تو وہ یہاں پہ لکھیں، اگر نہیں ہے تو نہ لکھیں. اگر تو ہے تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کر لینی ہے. 3 اسکل جو ہے وہ آپ نے لازمی بتانی یہاں پہ، ایڈمنسٹریٹر، بینک، کسٹمر سروس، جو بھی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہے جی فوڈ سروس کی، تو فوڈ سروس میں آپ کیا کیا کام کرتے رہے ہیں، یعنی کہ آپ فوڈ تیار کرتے رہے ہیں یا فوڈ جو ہے وہ اس کے مطابق یعنی کہ کسٹمر کو آپ سیٹسفیکیشن جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، یا فوڈ پروڈکشن جو ہے. آپ نے 3 سلیکٹ کر لینی ہے. مثال کے طور پہ یہ ہم لوگوں نے 3 سلیکٹ کر لی، یہ 3 سلیکٹ ہوگی. سلیکٹ ہونے کے بعد آپ نے جو اگلا پروسیجر کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہاں سے آپ لوگوں نے کنٹینیو کر دینا ہے. یہ کنٹینیو کا آپشن جو ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. کنٹینیو کیا. اب اس نے اگلی چیز جو آپ سے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈو یو ہیو ایکسپلین اینی ورک گیپس. اگر تو کوئی ہے تو ٹھیک ہے. گیپس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ورک کیا اس کے بعد چھوڑ دیا کام، وہ پھر آپ نے 1 سال بعد سٹارٹ کر لیا، تو یہ یہاں پہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے 9 پہ جو ہے وہ رہنے دو، آلریڈی لگا ہوا 9 پہ کریں گے تو یہاں سے کنٹینیو کر دیں گے. اب آ جاتی ہے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے، سکلز جو ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس آپ کو لینگویج 1-2 قسم کی آتی ہے، یا آپ سروس جو ہے یا پلاننگ کرتے ہیں آپ کسی کام کی، یا رائٹنگ کے متعلق جو بھی ہے. تو یہاں پہ آپ نے وہ 3 سلیکٹ کر لینے. میں کمیونیکیشن، ساتھ میں لینگویج، اس کے بعد رائٹنگ اور پلاننگ، 3 سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، 3 سلیکٹ ہوگی. اب اس کو یہاں پہ آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے. کنٹینیو کرنے کے بعد اس نے اپنے پوچھا وچ ورڈز ڈسکرائبز یو. یہاں پہ آپ نے جو اپنے الفاظ ہیں ان کا انتخاب کرنا ہے کہ آپ کس طرح کے الفاظ جو ہے وہ اپنی ویڈیو، اپنی جو کور لیٹر ہے اس کی ڈسکرپشن میں دینا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں. پہلے نمبر پہ جو ہے اڈیپٹیبل جو ہے اس کے اوپر سلیکٹ کر لیں. کنٹینیو کریں. آگے پھر اس نے پوچھا ہاؤ وڈ ادرس ڈسکرائب یو. دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ کے بارے میں مطلب یعنی کہ کس طرح یعنی کہ جانتے ہیں یہ وہ سارا. تو یہاں پہ بھی آپ نے یہ ایک پہلا ہی کلک کر دینا ہے. تو ادھر سے آپ نے کنٹینیو کر دینا ہے. کنٹینیو کریں گے. اب اس نے پوچھا واٹ پوزیشن آر یو اپلائنگ فار جاب. کون سی جاب کے لیے جو ہے نا وہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، کس جاب کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے پاس جس چیز کا ایکسپیرینس ہوگا آپ نے اسی کے متعلق ہی جاب اپلائی کرنی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس جو ہے وہ مثال کے طور پہ ہے جی سول انجینئرنگ کا، اور یہاں پہ آپ ویٹر لکھ رہے ہیں. پیچھے آپ نے جو ہے وہ ایکسپیرینس سول انجینئرنگ کا لکھا اور یہاں پہ آپ ویٹر لکھیں گے تو وہ پھر آپ کا کور لیٹر جو ہے وہ اس طریقے کا نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو یہاں پہ آپ نے ویٹر ہی لکھنا ہے. لکھنے کے بعد آپ یہاں سے کنٹینیو کر دیں گے. اب اس نے آپ کا نیم پوچھا ہے، یہاں پہ اپنا نیم لکھ دیں. نیم لکھنے کے بعد یہاں سے آپ کنٹینیو کر دیں. یا آپ کنٹینیو کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیا جو ہے پیج اوپن ہوگا. اس میں آپ نے اپنی ساری ڈیٹیلز دینی ہوتی ہیں، اپنا نیم، ایڈریس، یہ وہ سارا یہ چیزیں آ گئی. یہاں پہ آپ نے اپنی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ دینی ہے. ادھر آپ کا کور لیٹر تقریباً جو ہے وہ اوپر بھی آپ دیکھیں گے تو وہ 99% ریڈی ہو گیا ہے. یور کور لیٹر از آلموسٹ ریڈی. یہ کچھ چند چیزیں ہیں یہ آپ نے بتانی ہیں. اب یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ یہاں پہ تو آپ نے اپنا سارا ایڈریس دینا ہے، جگہ کا، فون نمبر، ای میل ایڈریس، سارا جو ہے وہ آپ نے دینا ہے. نیچے آ جاتی ہے انفارمیشن اباؤٹ دی کمپنی یو آر اپلائنگ ٹو. جس کمپنی میں آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کی انفارمیشن دینی ہے. تو یہاں پہ اب آپ اس کمپنی کا نیم لکھیں گے. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی کمپنی میں، آپ نئے ہیں کسی بھی کمپنی میں، آپ اس کمپنی کا پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ نے ویٹر کی جاب دیکھی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے گوگل پہ چلے. اس کا سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈھونڈنی ہے تو اس کے لیے گوگل استعمال کریں. گوگل پہ جائیں. گوگل پہ مثال کے طور پہ یہ میں نے ایک جو ہے وہ ویٹر کی جاب نکالی ہوئی، مالٹا میں یہ جاب موجود ہے یا کسی بھی کنٹری میں موجود ہے. تو یہاں سے آپ نے یہ دیکھیں یہ کمپنی کا نیم لکھا ہوا ہے، یہ کمپنی کا نیم اٹھا لیں. یہ ایک ریسٹورنٹ ہے، یہ کمپنی کا نیم اٹھایا، آپ نے یہاں پہ کمپنی کا نیم لکھ دینا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا کہ آپ کمپنی کو جو ہے وہ جو ٹائٹل ہے اس میں وہ جو بھی ہے مطلب اس کا نام جو بھی ہے وہاں پہ آپ نام بھی مینشن ہوتا ہے. اب وہاں سے کاپی کریں، نام جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دیں. مثال کے طور پہ میں یہ ایک
नाम लिखता हूँ, ये मैंने नाम लिख दिया। तो या वहाँ से आपने लेकिन सही जो नाम उनका है वो लिखना है। अगर नाम नहीं है तो आप कंपनी का ही जो नाम है वो यहाँ पे इसको आधा ये वाला और जो है मिसाल के तौर पे ये उसका नेम है, ये वाला आधा हिस्सा और बाकी का ये वाला आधा हिस्सा जो है आधा यहाँ पे लिख दे और आधा यहाँ पे लिख दे। ये इसका तरीक़ेकार है। अब यहाँ पे आ जाती है आपकी अपनी डिटेल। तो यहाँ पे आपने अपनी डिटेल देनी है। मिसाल के तौर पे ये मैं अपनी डिटेल दे देता हूँ, ये सारी मैं डिटेल यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे आपने सारी अपनी जो डिटेल्स हैं वो लिख देनी है। जिस तरह मैंने ये फिल कर लिया, यहाँ पे अपना सिटी का नेम, ये वो सारा वो आपने फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ये देने के बाद आपने नीचे से कंटिन्यू कर देना है। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो नई चीज़ जो है वो ओपन हो जाएगी। अब उसने कहा कि कंग्रेचुलेशन असद, योर कवर लेटर इज़ रेडी। ये देख लें, ये आपका नेम है, आपका सारा एड्रेस है। एड्रेस के बाद ये आ गया जिसको आप ये कवर लेटर भेजना चाह रहे हैं। तो आपने ये लिखा, उसका नेम आ गया, सारा कुछ आ गया। डियर मिस्टर ड्यू, यू थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर द वेटर रोल एट योर कंपनी। आफ्टर रिव्यूइंग योर जॉब डिस्क्रिप्शन इट इज़ क्लियर दैट यू लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट दैट इज़ एक्सट्रीमली फेमिलियर विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मुकम्मल उसने वर्ड जो है ना वो खुद तैयार कर दिए हैं आपको। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारा उसने जो डिस्क्रिप्शन है वो खुद उसने आपकी जो है वो बना दी है। अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास कवर लेटर तैयार हो गया। तो यहाँ से आप डाउनलोड के ऊपर जो है प्रोसीड टू डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसने आपसे ऑप्शन मांग लिया कि आपने कहाँ पर डाउनलोड करना है। इसका तरीक़ेकार ये है, या तो आप जीमेल पे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी, या फिर ये है कि आप इसको जो है वो फेसबुक के ज़रिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करें, आपका कवर लेटर तैयार है। आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। बड़ा आसान तरीका है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हमारे साथ रब्ता कर लें। हम लोग हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हैं। इसके साथ साथ मैं इसका लिंक जो है वो अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन करें और अपना कवर लेटर तैयार कर लें। हमें इजाज़त दें, आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।